Panapa saya paringaki Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Nomor 2 khatimu suratil Baqarah. 2 akhir surat Al-Baqarah bi Allah paringaki bakta Isra wal Mi'raj. Meskipun cai pun ulama nang kitab Asbabun Nuzul kadin ta itronaki Madinah. Tapi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadin toh pertama kali baki bi Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kuat lil dekir. 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto paringaki bi Allah ketika Isra Mi'raj. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kak dinto pun ulama bi Allah seepedih 1000 tahun sebelum alam ben saesena ikebai. 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto bi Allah ampun epedih hadirin. Pasera orang semaca akhir surat Al-Baqarah baca dalam keadaan ngiding nak sampean nih ki odi pah maca akhir surat Al-Baqarah baca situng tempat katina apa pun ulama lam yakrub hasyayatin salasalayan, maka orang semaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah baca situng Roma maka setan telu hari telu malam tak entar dek ka Roma gak dinto hadirin. Mun maca ki ayat kursi setan ni kacoma buru bisa saja deki abeli boleh keng mun maca aki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah telu hari telu malam setan gak ditu tak kira entar dek kecumpung sampian. Makanya sampian seampo iganggu setan, sampian seampo amimpin ibenian, sampian seampo itompa apsaap sebelum asarin maca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, maka ketika asarin sampian tak kira itompa bi apsaap. Mun sampian la maca akhir surat Al-Baqarah pah pekun itompa nah jua opso maka ingat sama kina Quran tak hidup ruang karena setan ni ke beda 2 beda setan setak padeng beda setan sepan mun setak padeng maca aki ayat kursi nyimpang keng mun sepadeng je ayat sabek kursi na pentong aki insyaallah tidungi langker keng mun tak pentong ben kursi maki macaan apa pakuni tompa macam-macam. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mantar kauleban ajunan bisa ngamalaki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah mangkana ekepora nikah mun atahlil atwa aki orang sedeh pasti 2 ayat akhir surat Al-Baqarah gak dinto tak cecer pasti baca aki thank you saking dari istimewa na hadirin bon nikah nomor 2 nomor 3 parak marja lah ya coba telok mampan empat mulai ring baru nah oh pong tak ocean Eropa lagi titimun pah 2 hari tak ocean pakun ni kan ngendang sampai 2 hari baca gelak pukulai dan teh compok bu cak dah benar dia makan dikit laku mulai malam cak hula benanak ni kata kita tak tahu itu muraja Nabi hula cak dengan hula makan dikit laku kita ngiding hula mulai dapat ke rumah makin dia kata edung ya bung ante edung gula cak mun ngiding tak melu kambung gula wah kok lagi dingak kila jarok norok kaki bu bon nomor 3 Allah aparing pengumuman hadirin dek ka orang talese dek ka orang kepora panapa pengumuman nomor 3 innallaha yaghfiru dzunuba jami'a orang talese orang kepora Allah gak dintonya pora sateja tu sana manusia di Allah bakal isapora sepenting manusia gak dintoki gelem minta sapora di ajunan Allah subhanahu pabanyak tu sana hadirin keng mun abali ke Allah itu buah kibik kanjing Nabi at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu pasir orang si atau dari tusah persis pada ben setak ngalako tusah sama sekali kula sering ngabela iman kak diman gelas ni kamun besa kak din to make ijili ma bedalam patah item mucak mari besa keng manus samari alako tusah
pah atobat ka Allah minta sapora napa boleh tu sana makilampat gemet tidak sekali persis pada ben tak ngalaku dosa sama sekali saking dari belas Allah dak kaul ajunan banyak ala dosa tinggal maki banyak ala dosa sepenting kaul ben ajunan abali ka Allah kalau ben atobat maka dosa kaul ben ajunan bi Allah bakal isapora amin amin malah kanjeng Nabi adabu sholawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna bejeng selema bektonya pora tusa antara bejeng selema bekto pasera orang si ala kutusa mari duhur sepenting asar abejeng maka tusa mari duhur bi Allah isapora sera si ala kutusa mari asar sepenting abejeng maghrib tusa mari asar bi Allah isapora para aja tusa na sampian king mun sampian kak dinto bejeng ekalako lima bekto tak bu ambu insyaallah bila sau setah kau leben ajunan tak kirangi betusa di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Tak sempat minta sapora dengan tak sempat baca istighfar king bejeng ekalako maka tusa kau leben ajunan Allah kemet hadirin sepenting tusa ni ke beni tusa raja beni zina beni mate yoreng nikah isapora kalaben solat mun tusa raja kotu atobat kalaben khususnya mana taubatan nasuha kotu asaja minta sapora ke Allah dak remma carana tobat nikah ketika kau leben ajunan tusa raja maka sepertama lesan astaghfirullahalazim sapora aki Allah terus al-iqla lakona ambuin senomor 2 an-nadam atena rasa kastah senomor 3 al-azmu alla ya'ud niat tak beliau pole lakona ambu atena kastah niat tak beliau pole lesan minta sapora ke Allah maka tusa raja sepenting tusa ni ke Allah bi Allah isapora amin. Jadi minta sapora ni kata melarat kak sepenting kula ben sampean gelem atobat king cara sesampurna beda cepon ulama pertama pakon mandi tobat geluh cara mandi tobat entar kata seruang nyelem ke dalam elang tu sana mun sampai nengah make orang elang punten mandi tobat nih kata kudu kata se mandi biasa kasabeden adus Jumatan niat sampean adus tobat mun bisa mandi nalem malam mari adus tobat sampean pah bejeng maghrib mari bejeng maurib sampean nikah jaga boleh bejeng sunatnya mana sunat tobat utawa sunat awabin mari sunat awabin maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lanceng gelu tak apal tat sepandeen tak napa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih lanceng gelu sepandeen pole tak benapa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih lanceng gelu kalak pung kana to astagfirullah 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 tak apal mate boy mun dia tak apal ki orang pandai apa yang laku sateja para nabi dan rasul kak dinto sareng Allah tada seepa entar dek katelo alam kecuali ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad pada pak dek katelo alam. Sepertama alam nasud iki kak dinto kawasan manusia dari Masjidil Haram dek ke Masjidil Aqsa. Senomor 2 iki kak dinto alam malakut alam sealam kak dinto tempati sareng para malaikat manusia tada entar de ke alam kak dinto iki kak dinto dari Baitul Maqdis Palestina sampai de ke langit senomor petok hadirin kak dinto alam malakut. Senomor 3 iki kak dinto alam lahut sekak di alam kak dinto tada orang oning ben tada malaikat sedepak kecuali orang seayati ni sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala iki kak dinto dari langit ke peng petok sampai dek ke sidratil muntaha sampai dek ke mustawa makana malaikat Jibril kak dinto salah setari langit ke peng petok nyuon tidak Gusti Kanjeng Nabi untuk tak bisa ngiring karena manabi malaikat Jibril maksa entar dek ke atas
Cepun malaikat Jibril dan kula bisa kobong. Dan kula tak mampu karena kak dinto bani alam malaikat kak dinto ampun alam secuma Allah Subhanahu wa taala seoning Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj paling betelo alam kak dinto hadirin. Bahkan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto mustawa apangki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Caipun ulama Nabi Muhammad kak dinto apangki sareng Allah ruhan wa jasadan roh benje serta apangki bahkan sampai sandal lah Gusti Kanjeng Nabi eki bedak kamustawa kak dinto kamuljaan ben keutamaan karena Nabi Musa bui Allah gunung Tursina kak dinto sandal lebih Allah pakon lepas fa'la na'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa Musa buka sandal kaki karena kaki beda tempat sesoceh kak dinto Tursina tempat tak bumi sementara Nabi Muhammad ongke dek kalangi entar dek Sidratil Muntaha dapat dek kamustawa sampai sandal kak dinto tak buka cepon ulama sandal Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lebih muljah tempeng makhluk sebeda bumi makanya sandal Kanjeng Nabi ini kak kebaikan para surban kebaikan para kocca cok dengan sandal ni kebaikan para kocca maka sandal pun muljaan bencetak saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban ngak ngingai perkara semulja kak dintoh. Semoga kau leban ajunan tanuruk muljah. Semoga kau leban ajunan teti orang sepada pecerah. Amin Allahumma. Yang jelas kalaban abada aki Isra wal Mi'raj kati malam mangken. Kau leban ajunan sompengan malam mangken abada aki acara pah entar ke acara kak dintoh. Kak dintoh satan punten ampun atetiaki iman kau leben ajunan sampurna hadirin. Amin Allahumma. Bagaimana tidak sempurnya imannya orang talase. Katina patak coko pa iman orang kepora. Orang seodi eza mana Gusti Kanjeng Nabi saos. Ni kata percaya ke Isra hadirin. Ada sebagian orang yang imannya separuh-separuh kalau Isra murtad boleh. Orang-orang yang mencaci maki Nabi Muhammad seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Sajan congoco dak Kanjeng Nabi. Haji ya Muhammad dekak aja. Saya kocak Rasul, kocak malam entar ke Palestina, semalam riak lah boleh. Lecek Muhammad. Nabi Muhammad tak tuman kocak lecek kecuali waktu Isra wal Mi'raj hadirin. Sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad ni ke kocak lecek, Abu Lahab ni ke tak terima. Makanya ketika berdo rombongan ni ke arempukan, dak remah Muhammad mak letak etoro orang. Bada situng orang nyaman Suroko ni kapah husul pola Muhammad kabela kendek boy kabela nakal Abu Lahab tak kesokan Allah mun Muhammad kabela nakal justru kake saya temu cek nakal polan Muhammad mulai kini tak tuman nakal tak tuman lecek jadi mun pahi kabela nakal saya tak percaya benih ke Muhammad justru kakake saking dari Nabi Muhammad kak dinto cucur tak tuman kal ngakale king ketika peristiwa Isra wal Mi'raj hadirin sateja ada buaki Nabi Muhammad nakal. Mi tak nakala cepon orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kak dinto perjalanan ngakui ontak bisa 2 minggu, bisa sebulan hadirin. Kalau jarak tempuh mungkin diperkirakan 1.200 kilo. Mungkin pesawat PP ni kako 7 jam, 4 jam perjalanan. Berangkat 2 jam mulai 2 jam ngakui pesawat. Sementara zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semalam ngabela depak ke Palestina kilaku ampun beda Mekah boleh saya rasa percaya cuman beda situng saya kolopai sareng orang Arab Kanjeng Nabi ni kebeni ajalan tibi mangkana asro kak dintoh pacelen jadi Kanjeng Nabi ni kebeni entar tibi tapi pa entar Kanjeng Nabi ni kebeni berangkat tibi tapi berangkat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala mungkin pacelen ka ada saya tak bisa malam mangken gula pakai soro bi panitia khulil yasin api datu le macam napa boleh karo le macam maki 10 jam gula gelem sepenting aja mabik gula pajalan tibi mungkin ngecem ada ngak dia pas 10 jam ngapuk artena Nabi Muhammad kak dinto beni berangkat kalaben kasokan tibi tapi berangkat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal
anamu niyamu ya man asro wahai manusia asro saya jalan bika kalaban ajunan saya sama jalan al-muhaimin Allah subhanahu wa ta'ala. Dapatkah Masjidil Aqsa para malaikat, para nabi dan para rasul kak dinto ngambak Nabi Muhammad? Dapatkah Masjidil Aqsa salat 2 rakaat kak dinto salat sunnat karena waktu kak dinto bajang kita fardu waqi. Wa antal imam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu. Dapat ke Masjidil Aqsa salat sataja nabi dan rasul sataja para malaikat wa antal imam Nabi Muhammad saya pengimamin nunjuaki Nabi Muhammad kak dinto paling mul wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha iangka wa sami'tan nida alaika salamu. Sampun kanjeng Nabi masuk langit situng 2 telok sampai petok cuma situng debuan saya perengaki bik Gusti kanjeng Nabi alaikas salam alaikas salam alaikas salam ya karimal akhlaq wahai manusia se akhlak ka paling mulja ya Rasulullah mentero sakitnya gue sepu bi orang apa njak tu kok silontar bah bejeng. Hadirin sepenting la atobat kau leben ajunan tu sama ke raja tu sama ke banyak bi Allah bakal isapora Allahumma malamun tu sebeni tu saraja pakemet kalaban bejeng 5 bekto kau leben ajunan amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin keng mun tu sakata tangke bentu saraja dekat epon tak isapora kalaban bejeng tu saraja atau bet katiki buru tu sakata tangke minta sapora kata tangke mun bedah bareng setuman ekala bedah hak setuman epon dut pabeli toman ngeco ajam ajam apa beli tada mari beli kente EPC ki kente EPC PC tandi pentahalallah kak kok lambak toman ngeco aja maka kak sapora aki kak ya bikko ekakan kak ikente EPC kok tandi pahalal kak ya iya halal lek jek tetangkeun banyak lek didik kak bedel 15 ngaralam bos ya mun 15 lek nakin 1 juta ya kok makan nakin kenteen. Hadirin paham iki dadi mun urusan ben manusia ni keberak mun urusan ben umat Nabi Muhammad urusan ben umat Nabi Muhammad kak dinto berak dadi kudu pabeli kudu kenteen mun kenteen maka tu sana kau leben ajunan kak dinto ampun tade mangkana seberdak ni kebeni urusan ke Allah tapi tu saka manusia mangkana haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah tu sani kemun ke Allah gempang kak keng sapora beni untuk kebaik panggempangan mun ke Allah ni ke urusan tak repot sampian ken hadir ke pengajian mangken nikah sampian belamba toman ala kudu saka dinto bi Allah isapora al majlisus salih yukaffiru anil mu'min alfim majalisim min majalisis su sampian lengki sekalian berempatu sesek kelakuh gemet sampian sebelum mah pengajian sapora toman nyin dimereng mandi 10 kali umpama 10 kali mari nyin dimereng binik mandi kiba ka pengajian sekalian maka 10 kali nyin dimereng binik mandi ni kaipa gemet gara-gara antara ke pengajian sekalian amin cang sapa kana iya kok cang mahal pemakinyan demi 10 kali korong ngaji sekalian sapora oh ya munda iya kana angko kinyan demi 2 kali ki entara belum kali aki kok benih sani ka maksud taka takok sampean sikit nyen demi 2 kali gara-gara ka pengajian oh ki kari belum mundi kok ki punten
artena tu sasel ampun ikalakoh make alibeli king entar ka pengajian sekalian kau leben ajunan bi Allah ampun isapora malah pun ulama neng majlis neka ketika mari na pengajian kan bededebu king kuleban sampean tak mireng kumu maghfuran lakum mulai kapitu sana la isapora malaikat ki matur ka Allah ya Allah jak sapora kapi pangeran saya hadir bede sebagian beniking terang ngaji king melipung pelembungan anak ngembung bah noro bode sentar king nuruk kancana pelan ibung kona tede orang pahintar sekali humul qaum la yasqa bihim jalisuhum dari si hadir kak dinto tak etengali tung situng tapi sate jabi Allah langsung etoles masuk surga tak etengali rangka seorang tapi langsung etengali rombongan amin Allahumma saya napa tak saya insyaallah saya hadir ni bakal masuk surga kebibudian anapa hadirin kula sering ngabala setiap pengajian pulan sampean sentar mangkin ni kalau jelas ikhlas sampean ni kalau jelas selamat jelas masuk surga tak pada ban hulil yasin ni ke paling jauh kak kan total jam kula perjalanan pak masuk surga iya tergantung mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas mari kocak neraka penuh ben gelas ni bego bukan engki kula makin paling jauh lo hebat kak kula makin paling jauh tak pelak apa karena kula bensin ni kente kan ki makin paling jauh tak pelak kula transport bareng sampian mak semak asa pedaan luang bensin ni kente sampai ngarep kente sampai nika ikhlasnya mana bu jadi gak kan tu entar rugi tapi tak ngerep gente tak gente entak kira pikiran nik saya kucak ikhlas ala ku kalakuan mari na tak ina kerena khulil yasin pa masuk surga mun ikhlas masuk surga mun tak ikhlas tak temu mun tro tawa khulil ikhlas avanja ya tes onceng suruh pengajian ce amplopin mun tak grunggung surga khulil yasin tak akan dek selain kula bukan engke kan mun daripada curi-cucuran kan senika bersampean kan jelas ikhlas nika khulil yasin ikhlas apa anja ya tes dia coba onceng surah pidato cek gente bensin nah mun tak grunggung molena ikhlas warga jua apa kula pengajian pak kali tak sungkem nika pak kali 5 kali nagi beri malam kayaknya kalau paipan kula kuna ya tadi ko jompo sigi beri malam cek nung 5 kali pak kali lambak kula pengajian tak sungkemin agurunggung alhamdulillah punten tak agurunggung kula asero punten kikir enten manglo punten ken ngal kali dina deka ya tak tak agurunggung ya tak manglo ken ngokos jate mulai ro kira pikiran apa kita kelero bagi ke supir beda apa tetapi mereka berpikir mana bahas ikhlas khulil yasin tak ikhlas hadirin betang kisah kocak ikhlas ni kan antara ibri bentai ibri pada kilo bisa gula kan ya kayaknya jalo apa kak tentang koknya guan letes mari namun tak berjajah masa tak gurunggung haram tak kira gurunggung gula haram tak kira nilpunung kure cak mungkin selam bebina kana tilpun tuh kalau penjo cak benih ngalak terup palai ibri kalak pelata ibri dente iya pun lagi ngalak punten beniking minta songkeman punten mun tak apa jelas tes cek beli songkeman makin haram punten tak apa iya ya masalah jangki buru beda gunggung aja lah manusia kak kengenten tak mau tak kau tak apa jelas tes punten nunggu keng itu orang beda bungkan apa ada di nana enten hadirin selalu tak ikhlas bagi irparpan mun harparpan selalu tak ikhlas bagi ngarep dosa deh kak udah ngebele man kaman mun acara meniki ngarep pese dosa acara apa pas iarep amplop dosa raja kengki raja entusa nang ngunceng penceramah tak beri amplop mulai kok Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi malam kini kasih jelas ikhlas sampean ni empuk sampean. Ini kasih jelas ikhlas. Malam kini kasih jelas masuk surga sampean. Khulil yasin tak ipangki hadirin. Keng pulan apolong ben orang sila jelas masuk surga pada ben sampean. Man termasuk agak debu sekelak humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bahwa mangken sehadir ni kak tak etengali tung situng tapi etengali rombongan
sateja si hadir masuk swarga khulil yasin mantir ngampo ngaswarga na sampian budian sehingga sateja budian bakal masuk swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Sepertama pengumuman pasal rasa niat bagus maka kita ngalaku ampun kencer. Senomor dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Senomor telok pengumuman dari Allah saya rasa ala kutusah sepenting kelem minta sapora bi Allah pakun isapora hadirin la tayasu min rauhillah wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah kulaban ajunan makin aja tusah tinggal pabenya arpan kulaban sampean pakun masuk surga hadirin. Malah dan kula yakin hakul yakin umat Nabi Muhammad ni kemudian insyaallah bakal masuk surga kabeh. Tak masuk surga derem maka. Cak ilmu kubur pertanyaan ning menem. Si menem ni kale kebele makin pertanyaan apaan. Jadi mun tak bisa jawab kan cek saran. Apa kan ning menem pertanyaan. Pasera pangeran nah, sera nabbinah, napa agama nah, napa kiblat tah, napa imamah, pasera tereta nah. Kan karunik ke pertanyaan nah. Kan lapal, kan launing jawabannya kan. Kima-kima hati apa ada gak mau launing jawaban. Cek launing jawaban. Jadi pun malaikat datanya, marrabbuka, apal kan. Akhirat sera-sera jatusa kau leban ajunan. Sete dalam keberadaan kita betusa. Tusana kita esapora ki odi. Sete ki betusa. Babi kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi ada bu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan je baaki nada katang umat sera jatusa. Sera jatusa. Babi kanjeng Nabi budian sambian. Maka namun kita patera jatusa na para ajaan kak. Artinya ada rumah. Mau coba toro ongku kak. Maksud mau apa yang talbungkon lagi. Maksudnya senikah. Munlah amulai ki ilmu kubur gulaban ajunan. Pertanyaan saya ilmu kubur ni kejawaban lah ibarengi bocoran hadirin. Pah, saya bisa jawab orang seandi amal soleh. Dia kan lah beri jawaban ni artinya. Pertanyaan yang menem, pertanyaan cuma nikah. Saya rasa andi amal soleh bakal bisa jawab. Tetapi pun tak bisa jawab kan lah cek saran ni. Cek dengan pertanyaan lagi kebele, cara nak jawab mak le tukang lagi kebele. Akhirat umpama tu sabakun raja. Babi kuste kanjeng Nabi sepenting kuleban sampean maca selawat. Mungkin hanya mari tale, saya insyaallah maca selawat kapi. Ki purba kudu datang sampean asolawat dan asarakalan tinggi. Kan mancing sampean ki pur. Apa mek mancing sampean? Karena kanjeng Nabi hadir kayak kanton ki pur nikah. Keng hadir beni jasadan tapi secara nur. Keng kuleban sampean tak oning hadirin. Cuk saking oning mangkana mancing ni kemun bisa ketika maca selawat ala asrafil anam kak itu sampai tak mancing kecuali keng andi odur hadirin. Anapa? Kanjeng Nabi hadir kak kantong yang kuleban sampean tak oning. Bah bade sing ngoca. Mun kanjeng Nabi lakar hadir, pah deure mamun bulan molot ro idinna asrakalan itungke asrakalan. Sumenep kota asrakalan deure masale ngalle kanjeng Nabi dai. Aboh, benih bah ngalle bade ben kiai entar ke pengajian kak. Nih kasih hadir secara nur jadi pun ulama sampean mun rek narik hadirin coba ngalak mangkok saibu ni kacer-cer sabe etanian kapi tiap mangkok beriin aing di sampean celing ilem maing tiap situng mangkok pasti beda arena kapi entar ka mangkok tu beda arena entar ka situng beda arena masa sampean ngucap arena ka saibu arena pakun situng keng mun bedena saibu arena ke bisa titi saibu anapa nur lah hadirin uning nur sampean nur ni ka cahaya. Udah aku delok sampean. Jadi beda nur beda enar. Pada nih kak. Pada tera. Cuman mun enar nih ka panas, mun nur nih ka anga. Jadi cahaya kanjeng Nabi saat ini secara cahaya, bukan secara jasad punten. King cuman kongang. Orang ini kata bang, kiban kanjeng Nabi dalam kebedaan ngiding. Ini kan kongang hadirin. Bisa keng mantir kuliban ajunan maka tak tabang ki dalam kebudayaan ngiding mantir tabang kiban kusti kanjeng Nabi budan akhirat yang be kalaban syafaat amin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Loh tapi kan Nabi Muhammad abang kiban Allah yatas Nabi Muhammad kamu tahu apa abang kiban Allah berarti kan Allah beda yatas saya beda yatas Nabi Muhammad Allah na punten bene yatas. Mun orang talesek ni kebah ngucak engkau terus ngatela atas sek ke dek remah cara nah ongko ke atas nyor deka deki kaki ngatela atas sek ongko ke atas iya karena beda ongko tasek tasek ya tas nyor ya kan punten kan ki
Sebenarnya tersenyur sajiling tasik yang pakune kenengena. Nabi Musa Abu Dabu ban Allah ikunung turusina. Bani Allah bani ikunung turusina bani. Saya bani turusina Nabi Musa. Allah bani bani turusina. Saya bani mustawa Nabi Muhammad. Allah bani bani mustawa. Paham gak lagi? Makanya guna ban ajunan kutu amat hadirin. Madhab ni kepada sepuluh dah ada. Dari sepuluh ni kai kalak 4 kali menem. Semenem nikah Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Senomor 2 santri Imam Ahmad ibn Hanbal. Senomor 3 Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Asim. Senomor 4 kadintoh Al-Imam An-Nu'man ibn Sabit atau Imam Abu Hanifah. Senomor 5 kadintoh Sufyan As-Sauri. Senomor 6 kadintoh Daud Al-Zahiri. Sufyan As-Sauri, Daud Al-Zahiri neka ulama mujtahid mutlak pada kelas seben Imam Syafi'i. Cuman mangken tak ikebai madhab tak etoro, polan ke tak patak mudawan. Kita pabik santri nata etoles sehingga hukum tak jelas. Tetimun beda atanya mungkin oleh apa anja kawin tanpa wali dan saksi ikut pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri oleh sepenting tahu kita apa kemana kita pejok tadi. Mungkin apa mungkin nikah tanpa wali dan saksi itu boleh kata Daud Az-Zahiri. Mun orang tale sek terong ngalaku katinapa oleh sepenting oning syarat rukunah, sepenting oning hukumah. Le mangkene ke kita ada oning kam sampian. Bener. Karena beda senekan ni ke beda. Romoro ni bini iki begelem rembu pah ngocak lek kaki tang bini setia le kok laki nak kakek kaki biko ikabin mas kabin seket ebu. Iya kak kaki tang laki. Abuh mun pah daya saaki banyak maki bini nak kholil sumenep bre. Tak gin pen, tak gin beda sakseh. Akhirnya cepun Imam Syafi'i saddan lil bab atau saddud darai nutup hukum gak dintoh meskipun beda sing laki langsung hukumin haram tak oleh kalakoh karena kita patak mudawan kita sampai mangken tak bangki hadirin. Jadi menur asem pak saos Sufyan As-Sauri Daud Az-Zahiri bi ulama ni ke akhirah tak toroen se toroen ni ke beda 4 Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Ser asaus di se 4 toro bi sampean ni ke oleh. Tak nurut Imam Syafi'i, tak apa-apa. Cak Imam Syafi'i lo ngajak kuleban sampean keng norok tibi. Jadi sampean norok Imam Malik ya tore. Umpamanya Imam Syafi'i bek semua berdua Imam Syafi'i. Pulang teman cok najis norok Imam Maliki. Bayi minta teman cok soceh nyaman. Jadi mun aja mata ada telur tak melo teman cok guring. Bekaneng kan saya. Le Imam Malik ni kata teman cok soceh kak. Mun Imam Syafi'i punten sedajana teman cok ni kan najis karena al-mustaqdar perkara saya kebaci secara tabiat. Cek pun Imam Malik punten teman cok ni katabi perkara sinoro. Apa cang madbuung apa cang seetoro. Mun hewan na kening kakan pada ben koceng teman cok najis. Keng mun hewan na kening kakan pada ben sapeh celat dong abi. Artinya soceh. Bukan nyaman. Sambian noro Imam Malik tak apa-apa. Ngin apa ngki? Sepenting menurut hukum ni kejak sampai terjadi talfik. Talfik ni kan apa? Wak duang imam ada ngesaaki. Kalau sepang gempang kebi nurut ding Imam Syafi'i segempang, nurut ding Imam Maliki segempang. Ternyata din budi macam Imam Syafi'i tak itre, macam Imam Malik tak itre, menikah hukum mata oleh ni ketalfiknya mana? Pada dalam bab masalah wudu, Imam Syafi'i ni ka wudu nyeting kareng bini betal. Cepun Imam Malik tak betal. Tapi kan wudu tak pada. Ding Imam Syafi'i esara metok muan nikah esa. Imam Malik mun audu kotu dalkun kotu osso. Kapiket legetane kan nakin osso. Sampian audu norok wudu Imam Syafi'i. Kapan nyeting kaparaban pah norok ngocak Imam Malik. Ni kata esa hadirin. Tak esa ni kata alfiknya mana ni kata oleh. Wudu sampian betal cepun Imam Malik polan tak yoso. Makanya nyeting kareng bini ing ni kata betal udung tak sah je Imam Malik karena udung tak dalkun gila. Noro Imam Syafi'i kok. Oh, noro Imam Syafi'i sah udung. Tapi nyeting paraben kan betal. Jadi mun pah audu sampean tak yoso pah nyeting ka paraben ni kenyaman talfik dua imam betal lagi kapi. Makanya pala noro Imam Malik kapi. Udung noro Imam Malik betal Imam Malik. Coba hajak lonca. Deki pada bejeng noro Imam Abu Hanifah. Arapa? Mencok makai akato anta apa-apa. Allah coba hajak loncak ni kemun pah hukum ni kalak panggembang kabeh hajak loncak ni kacek pun ulama fasik pon ngak kula ben sampean noro Imam Syafi'i dalam kondisi darurat noro imam selain tak apa-apa
Noro Imam Syafi'i kuleban sampian keng deki ketika ke Mekah kuleban sampian atau waf noro Imam Malik sehingga makanya tingkareng bini wudu kuleban sampian tak betal. Yes, setengah jam lah. Betangki cak lakar setengah jam aku. Kare sejam. Oh sejam setengah kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Jadi pertama saya pada ngakin Isra wal Mi'raj pengumuman dari Allah dan ke umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tak usahakan alakoh kan aniat ampun pergi ganjaran. Saya napa tak saya? Mau sampai alakoh etekel ganjaran kak. Umat-umat terdahulu menabi abajang sekalian situng ganjarna. Umat Nabi Muhammad punten ketika abajang gak dintoh ganjarna iblis sapolo. Fa in amilaha kutibat lahu asyaratu hasanat. Mun sampai ekalakoh beni aniat alakoh maka beni ganjar situng tapi ganjar sapolo. Teti makilah bajengah dari seket pada dilema nang Isra wal Mi'raj ganjar na pakun seket karena situng bajeng ganjar sapolo pan abajeng lema kalih maka ganjar na pakun seket tak luang. Nikah hebat umat Nabi Muhammad abajeng sekalian sapolo. Mun aberjamaah petolekor derajat. Mun asiwak tambahi petong polo boleh. Mun seabajeng lah andi bini tambahi petong polo boleh. Aja mun binin situng mun binin telok. Ditinggal kali. Ngucak gelap aku takut abini boleh lagi nak. Mau bangun cak kok ingin nampak nak gencar nak bajeng lek dem maju pun sampean deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah hebat tadi umat Nabi Muhammad. Tapi wa man hamma sayyi'atan wa lam ya'malha lam tuktabalaha. Keng pasera orang seaniat kelakuan cuba ternyata tak sempat ngalakoh maka kak dinto tak itulis sereng Allah saking belas Allah da umat Nabi Muhammad mun kelakuan bagus tahu sa alakoh kan aniat lah ikencer situng keng mun sampai ngalakoh ikencer sepolo mun kelakuan cuba pasera seaniat alakoh kecubaan tapi kita ngalakoh dak kecubaan nah maka tak itulis dosa hadirin fa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah mun sampai ngalakoh itulis situng kecubaan ki kurang belas napa sebelum Isra pala laku ganjaran situng pala laku dosa coba situng mun aniat tak genjar kan Isra bi Allah pah paringi pengumuman dari Isra sampai mangkin saya saos aniat kak dinto paringin ganjaran situng pasir sealakoh ibrik ganjaran sapolo mun kalakuan coba aniat kuleban sampean tak itulis dosa mun sampai ngalaku dosa maka dosana cuma itulis situng sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin kau teh cengeng mi daya dinna menterbi sama bagus niat amin menterbi sama tepak niat amin apangki kelaban Allah sebiasa ibadah pak Nabi Muhammad kak dinto narema ibadah so tapi jepun ulama beni cuma solat saya pada pak nang bekto Isra beda empat perkara saya pada pak Allah dek Gusti Kanjeng Nabi untuk ibadah pak dek keajunan melemangkan bit dan gula seempat ni ke ibadah pak panapaan saus saya pada ngaki Allah waktu Isra dek Gusti Kanjeng Nabi seempat ni ke bit dan gula mangken eka bela muntung-tung saja berarti pengajian mari pukul telok deki ni tanah pagi siap sampai pukul telok buk ongguan tojuk mentak pukul telok cek mulai gula mulia ke ada ada 4 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad waktu Isra. Panapa sempak? Sepertama, man hamma hasanatan wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Allah aparing pengumuman dak Gusti Kanjeng Nabi untuk ibadah pak dak orang kepora. Man hamma hasanatan pasera orang seakarep dak kelakuan ibadah pasera orang seakarep dak kelakuan bagus walam ya'malha tapi tak sempat ngalakoh niat tak ampun mantep pangaterona ampun raja keng tak sempat alakoh tak depak niat umroh kita mangkat mate niat haji ya seantri abid kelu mate kia dek remah mun ngak nikah
Maka orang seaniat ngalaku tak sempat ngalaku pah burung gara-gara tak bisa karena beda alangan, maka meskipun tak ngalaku kutibat lahu hasanah di Allah ampun paringi kenceran situng pada ben saya ngalaku. Amin. Amin. Hebat tanika kita ngalaku lah oleh kenceran. Makanya sampian muntro oleh kenceran tak ngalaku gempang. Niat umroh pah mate. Haji embian menibale pada gila. Nika termasuk kelakuan paling gampang nika. Tak usah alaku kan aniat ampun paringi kenca. Artinya ada remah. Kula ben ajunan pongkinya beki be. Demun beda kelakuan bagus tori niat alaku. Masalah king aniat alaku tak depak ngalaku. Kutibat lahu hasanah. Maka kebagusan ni kampun ibeki dak kawula ajunan. Amin Allahumma. Maka kanjeng Nabi adabu niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin ni kata usah alaku ken aniat kak dinto ampun oleh kenceran. Tak alaku king aniat ampun paringi kenceran. Saya napa tak saya? King cuman ngerti hadis ni kecek telempas. Beda dimin Islam sejatinya menebenggalan kak. Nikah bejeng cukup niat karena beda hadis niyatul mukmin khairun min amalihi. Ken niat laman tep makita ngalakoh lebih bagus etem ngalakoh. Teti maki abejeng kor lamari aniat iya teh makita abejeng gak dintu ampun cukup. Keng sayang pendapat nih kasih berlaku cuma abejeng mun ngakan punten nagin ngakan kia orang kan itu. Cek saking makila tak nagin ngakan kor aniat kenyangnya mantau usah nemen padi cenung. Nika sebede bengkalan menikan to njok tak kok yang mbak mulen kok. Yang mun sing mbak jandai ki berburu bi kok. Bodoh nih kak, bodoh sing ngerti sini kan nih. Jadi orang ini kata kadang ngerti hadis nih kak, iyon talbungkol. Nih kayak beda hadis selain ki alabon. Yonjok bojeng ini tak cukup niat, kau tunurok kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi ada bu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kanjing Nabi makon abejeng kakek pada ben ngatela engko abejeng. Tetapi bejeng cukup niat tak oleh tak sah. Karena kanjing Nabi makon isoropa pada ben bejeng kanjing Nabi. Ki ala ben nikah. Hadis sallu kama ra'aitumuni. Abejeng kakek pada ben ngatela engko abejeng. Tetapi saya abejeng Eropa pada ben bejeng kanjing Nabi, orang saya ngatela sahabat. Engko selok ngatela ka bejeng kanjing Nabi maki aniat cukup cek piara colon ngara. Beda nih kak, beda nih kak. Keng makin bek mulai lok pati rame. Mentir bi Allah ya selamat. Amin Allahumma. Beda boleh. Beda situng hadis. Idza sami'an nida, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu. Artinya mun sampian ngiding mu nyina adan sementara etana ngasampian beda-beda seai sedeureun maka deureun ni kata usaha sabe sampai sampian nekani hajat dari beda nikah. Akhirnya nikah pakai kebai dalil mun beda orang bulan puasa sahur ternyata ketika ada erebah adan masjid maka seepereng oleh pegemet sepenting tak nambah boleh. Nyaman. Nikah bisa amal laki nikah kak. Nikah hadis riwayat Abu Daud. Nikah hadis sahih nikah. Ya malaki nyaman nikah. Jadi ku lekuk mula sak pasaan sampian puso puru mula para ada nangalak budak ese kacang di dalam. Jadi sampai duhur insyaallah tak kira mari siku kacang di sana. Jadi mun saya teguk oleh deer sepenting tak oleh nambah boleh. Nikah oleh kalaku. Nikah di luar NU nikah ya malaki hadirin. Cuma NU alhamdulillah hadis kak dito bani pahyun talbungkol. Boh kan hadis sahih. Hadis jelas. Ki hadis sahih tapi hadis nikah tak ada hubungna kalaban bejeng sopu nikah mutlak ada napa aboy. Jadi pada sahabat atanya dek kanjing Nabi ya Rasul kula ngakan temponan ku nase temponan ku deureun ebereng pah masjid adan Allahu akbar nikah napa kuda nase sabe bejeng ke masjid geluh napa ngakan geluh berangkat maren nah cepun kanjing Nabi tak usah sabe pamari geluh tinggal ngakan geluh berangkat ke masjid maren nah jadi hadis nikah benih untuk bulan Ramadan paham Pak beda saya ada bu enten hadis nikah berkaitan kalau bulan Ramadan dalam riwayat selain ikabala hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan kalau memang hadis kak dinto berkaitan kalau bulan 10 bulan Ramadan
Maka nih kasih berlaku zaman Gusti Kanjeng Nabi. Anapa? Karena hadis Kak Dinto ada na zaman Kanjeng Nabi benih ke seorang. Kanjeng Nabi ini keandi tukang adan dua, situng Bilal bin Rabah, senomor dua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika seadan ni ke Bilal bin Rabah, maka ni ke benih baktona bujang sopu tapi baktona tahajud. Keng mun seadan Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka gak dintu baktona masuk bujang sopu. Hadis ki puru benih berkaitan kalaban adanah Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi berkaitan kalaban adanah Bilal bin Rabah. Tiba ada sahabat mereka ni dak Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mun tempon asahor, pah adan masjid ketinapa? Lo pa apa lah betoto? Karena seadan ni ke benih adanah sopu tapi adanah tahajud. Sanika ka, mangkana hadis ni kata oleh ontal bungkol ko tu kombi gelu. Mangkana kuleban sampian ko tu amat hab. Sehingga kuleban sampian benih langsung hadis ni ka IRTETB, benih langsung ayat ni ka IRTETB. Tetiba ada ulama selakar ahli nyaman na mujtahid mutlak. Ni kadeki sing ngebala, ni kakak kemma arahna. Di luar NU tanda madhab hadirin. Tak oleh noro ulama karena ulama gak dinto tak maksum. Ulama ni ke bisa salah. Tetapi menurut ulama klero. Mangkana kula ben ajunan tak usah nurut ulama, langsung nurut Gusti Kanjeng Nabi, langsung nurut Quran ben hadis. Kula ben ajunan senurut ulama beni muang hadis ben Quran. Justru karena kula ben sampian tak oning saya ngartina Quran secara langsung, maka kudu nurut ulama de remah cara ulama ngartiin Quran gak dinto si bener. Paham? Jelas. Quran kan beda bacaan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih coba dari mate. Tapi fitnah orang lebih coba dari mate. Nih kemudian arti loros kuda ben sampian ambu sa fitnah mate orang boy mayu. Beganang ki. Mun fitnah lebih rajin tusan tepeng mate orang kan mate orang daripada fitnah anta tangke. Al fitnah saya maksud nikah tekku tafsirah. Ai al kufru ai asyirku. Fitnah ni kebeni fitnah si biasa ketelak kanto. Tapi fitnah kak dinto saya maksud kakafiran, syirik de Allah. Kak dinto lebih raja tu sana etempeng mate no. Kan sini kan pah jelas. Yang kita bangki. Pada bin Isra nih kak. Isra nih kebik di luar NU kan nih kebele bukti. Isra itu adalah sebagai bukti bahwa Allah ada di atas. Kan sini kak. Allah nih kebele di atas. Nih itu mau cek di atas. Nabi Muhammad Pak Isra. Debak ke atas bah tebang kiban Allah. Berarti Allah berdi atas. Berarti cocok kalaban ayat. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahmanu tining Allah. Alal arsi atas aras. Istawa kak dinto neng. Jadi Allah ni kan neng atas aras. Cepon ulama ahlu sunnah punten. Allah ni kebeni atas. Karena mun Allah berdi atas berarti Allah ni keputo tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah pada ben orang talese. Sampean kan puto kursi. Mun Allah puto tempat berarti kan apes Allah. Ini kasih pertama. Nomor dua. Mun Allah puto ke tempat ni ke anyar ikebay. Lambat tempat ni kata ada. Allah kodim tada ada. Mun Allah puto ke tempat sebelum tempat ni ke ikebay. Beda ibundim ma Allah. Tak ruwet saya nyampit demundai. Bekanang ki. Nika perlu pebicek karena makin banyak dat ngodatin ngupload status. Saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di atas ya. Yang jangan tak pebicek dikenya ku di atas ku Allah ni. Allah ni kan di sifat al-ali, tapi Allah ni kebeni atas hadirin. Paham? Jelas. Loh. Tapi ketika Isra Nabi Muhammad ke atas bahabang kiban Allah. Isra ni kalau Nabi Muhammad ke atas, ahlus sama. Penduduk langit ni ka iri dek ke bumi polan bumi ikan dengi Gusti Kanjeng Nabi sementara langit punten akhirnya para malaikat ben langit matur dek ke Allah makle langit yette bi orang paling mulja makle Nabi Muhammad ke atas iya jelas jadi saya ke atas ni kebenaran peran Allah berdi atas keng bi langit kon ke atas bi Sidratil Muntaha kon ke atas makle si atas ni kepada yette bi Gusti Kanjeng Nabi makle Nabi Muhammad tak karonit dek bumi paham iki. Memang kita ngerti lah ungguk ke lubuk. Lekas mari pengajian deh.